हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल शबीना का अंदाज़। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी डेली की जो वीडियो रहती है, बस वादे के मुताबिक आज फिर मैं एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो गई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। और आज का मेरा टॉपिक है हासिद लोग, यानी बहुत हसद जो रखते हैं उनके आज हालात मैं बयान करती हूँ कि देखिए वो कैसे हैं, क्या हैं, या उनका अपना खुद का कितना फ़ायदा होता है, दूसरों का कितना नुकसान होता है, या दूसरों का कितना फ़ायदा होता है और अपना खुद कितना नुकसान कर बैठते हैं। तो चलिए फिर ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीज़ें इंसान की रूह पर आफत लाती है, हम यहाँ उनके हकीकी मौक़िज़ का मुख्तसर तौर पर ज़िक्र करते हैं। इल्म व नफ्सियात की रौ से इंसान की महरूमियाँ उसकी बीमारियों का सबब बन जाती है, यानी अपनी महरूमियों का एहसास इंसान की बहुत सी नफ्सियाती गिरोहों और नफ्सियाती बीमारियों का मौख़िज़ है। बहरहाल ये चीज़ बजाय खुद एक मसला है कि इंसानों की महरूमियाँ उनके अंदर बीमारियाँ पैदा करती हैं। बाज़ औक़ात इंसान अपने दिल में किसी शख्स के बारे में कीने का एहसास करता है, उससे इंतकाम लेना चाहता है, और जब तक उसे मलियामीर ना कर दे, यानी पूरी तरह से बर्बाद ना कर ले, आराम से नहीं बैठ सकता। इंसान के अंदर कीना और इंतकाम जुई की हिस्स क्या चीज़ है, ये बजाय खुद एक मसला है। एक हासिद इंसान जब दूसरों के पास कोई चीज़ देखता है तो वो अपने लिए फ़िक्र नहीं करता, बल्कि उसकी तमाम तर आरज़ू ये होती है कि उन लोगों से वो चीज़ छीन ली जाए। और जो सालम यानी सालिम इंसान है, हसद नहीं करता, बल्कि वो हमेशा अपने बारे में सोचता है कि कैसे आगे बढ़े। और एक इंसान हमेशा इस फिक्र में हो कि खुद आगे बढ़े तो ये उसका ऐब नहीं और वो सालिम है। लेकिन अगर किसी शख्स को हमेशा ये फिक्र दामनगीर रहे कि दूसरा उससे पीछे रह जाए, तो वो नफ्सियाती बीमार और मरीज़ है। हत्ता कि आप देखेंगे कि हासिल लोग बाज़ औक़ात उस मरहले पर पहुंच जाते हैं कि वो खुद अपना 50% नुकसान, यानी कि 100% पूरा नुकसान उठाएं, ताकि दूसरे को चाहे 50% ही नुकसान क्यों ना पहुँचे। एक मशहूर तारीख़ी दास्तान है जो तारीख़ की किताबों में नक़ल की गई है। कहते हैं कि किसी खलीफा के ज़माने में एक दौलतमंद शख्स ने एक ग़ुलाम ख़रीदा, और उसने पहले ही दिन से उसके साथ एक ग़ुलाम जैसा नहीं बल्कि एक आका जैसा सलूक करना शुरू कर दिया। यानी वो उस ग़ुलाम को बेहतरीन खुराक और बेहतरीन पोशाक देता और हर किस्म की आसाइश और फ़हम पहुँचाता था। वो उसके साथ अपने बेटे बल्कि उससे भी बढ़कर मोहब्बत से पेश आता था और उससे वाक़िफ़ मक़दार में रुपए पैसे देता था। वो ग़ुलाम देखता था कि उसका आका हमेशा सोच विचार में और परेशान परेशान रहता है। आखिरकार एक दिन उसने अपने ग़ुलाम को बहुत सी, यानी कि मालिक जो था, आखिर एक दिन उसने अपने ग़ुलाम को बहुत सी रकम देने और आज़ाद करने का फ़ैसला कर लिया। तब और एक रात उस दौलतमंद शख्स ने अपने ग़ुलाम से अपनी रुदात बयान की और कहा, ए ग़ुलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें आज़ाद कर दूँ और इतनी सारी रकम भी तुम्हें दे दूँ, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारा इस कदर ख्याल क्यों रखता हूँ? ग़ुलाम ने पूछा, किस लिए? दौलतमंद शख्स ने जवाब दिया, फ़कत एक फ़रमाइश की खातिर कि अगर तुम वो एक फ़रमाइश पूरी कर दो तो जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है वो तुम्हारे लिए हलाल होगा, लेकिन अगर तुम मेरे वो फ़रमाइश पूरी ना करोगे तो मैं तुमसे राज़ी नहीं होऊंगा। अगर तुम मान जाओ और मेरी फ़रमाइश पूरी कर दो तो मैं तुम्हें कुछ और माल भी दूंगा। ग़ुलाम ने कहा, आप मेरे लिए वली नेमत है, आप मुझे खुशगवार ज़िंदगी दी है, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वो ज़रूर करूँगा। उसने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हें क़तईयन वादा करना होगा, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे सामने अपनी तजवीज़ पेश करूँ और तुम इनकार कर दो। ग़ुलाम ने कहा, आपकी जो भी तजवीज़ है वो बताइए। जब आका ने उससे पुख्ता कौल ले लिया तो कहा, मेरी तजवीज़ ये है कि एक ख़ास मुकाम और वक्त पर जिसके बारे में मैं तुम्हें हुक्म दूँ तुम मेरा सर तन से अलग कर दो
اور غلام نے کہا کیا مطلب؟ آقا نے کہا میں یہی چاہتا ہوں۔ غلام نے کہا یہ تو ناممکن ہے۔ آقا نے کہا بہرحال میں نے تم سے قول لے لیا اور بات صرف اتنی ہی ہے۔ اور چنانچہ اس نے غلام کو آدھی رات کو جگایا اور ایک تیز چھری اس کے ہاتھ میں دی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسے ہمسائے کے گھر کے پچھواڑے لے گیا اور پھر وہ وہاں لیٹ گیا اور نقدی کی ایک تھیلی غلام کو دی اور کہا تم یہی میرا سر کاٹ دو اور جہاں جی چاہے چلے جاؤ۔ غلام نے پوچھا آخر کیوں؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ اب جیتے جی میں اس ہمسائے کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے مجھ سے آگے نکل گیا۔ بس اب میرے لیے زندہ رہنے کے بجائے مر جانا ہی بہتر ہے۔ میں اس کا رقیب تھا، وہ میرا رقیب تھا، لیکن اس نے مجھ پر سبقت حاصل کر لی ہے اور میں گویا آگ میں جل رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے سے ایک قتل اس کے ذمے لگ جائے اور اس کے نتیجے میں وہ قید خانے پہنچ جائے تو مجھے سدا کا چین مل جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا رقیب وہی ہے۔ اگر میں یہاں مارا جاؤں گا تو کل پوچھا جائے گا کہ اسے قتل کس نے کیا، تب کہا جائے گا لازماً اس کے رقیب نے ہی قتل کیا ہوگا، کیونکہ اس کی لاش بھی اس کے پچھواڑے سے ملی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پکڑا جائے گا اور بالآخر اسے پھانسی چڑھا دی جائے گی۔ جب یہ صورت بن گئی تو میرا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ غلام نے سوچا یہ اتنا احمق آدمی ہے تو میں یہ کام کیوں نہ کروں۔ یہ سوچ کر غلام نے اس احمق حاسد کا سر کاٹا اور نقدی کی تھیلی لے کر چلتا بنا۔ صبح ہوتے ہی قتل کی یہ خبر ہر جگہ پھیل گئی۔ اس دولت مند آدمی کے رقیب کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بعد میں کہا گیا کہ اگر یہ قاتل ہوتا تو اسے اپنے گھر کے پچھواڑے میں قتل نہ کرتا۔ اس طرح قتل کا معاملہ ایک معمہ بن کر رہ گیا۔ دوسری طرف اس غلام کے ضمیر نے اسے چین نہ لینے دیا۔ وہ حاکم وقت کے دربار میں حاضر ہوا اور حقیقت حال بیان کرتے ہوئے کہنے لگا سچ بات تو یہ ہے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے اور خود اس کے تقاضے کرنے پر قتل کیا ہے۔ وہ حسد کی آگ میں اس طرح جل رہا تھا کہ موت کو زندگی پر ترجیح دیتا تھا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اصلی ماجرا کیا ہے تو غلام کو بھی چھوڑ دیا گیا اور اس پہلے قیدی کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ ہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ حسد واقعی ایک بیماری ہے اور انسان حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک صاف رکھا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے گناہ کر کے دبا دیا وہ نامراد رہا۔ سورہ شمس آیت نمبر 9-10۔ تو عزیزوں آج کی ویڈیو میری آپ لوگوں کو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔ اس کے آگے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر دیجیے گا۔ میں انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ٹیک کیئر۔ لو یو آل۔